Sudah? Ada lagi lah? Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita mengetahui di dalam sholat itu semua kalimatnya itu takbir. Allahu Akbar, takbiratul ihram yang pertama. Allahu Akbar, takbir intikal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi satu yang beda. Apa yang beda? Ketika naik daripada ruku, yaitu iktidal. Iktidal itu kenapa pengucapannya Sami'allahu liman hamidah. Di awal Islam, di awal-awal agama Islam, di dalam penyembahan atau di dalam tata tertib daripada sholat, itu asal mulanya Sami'allahu liman hamidah itu asalnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, tapi kenapa ketika itu diganti? Nah, itu ada sebabnya. Wasababu fi sunnah Sami'allahu liman hamidah. Wasababu fi sunni Sami'allahu liman hamidah anna Siddiq radhiyallahu anhu ma fatatu salatu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a yawman waqta salatil asri fadhanna annahu fatatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab daripada disunahkan ucapan Sami'allahu liman hamidah yaitu adalah ketika itu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau tidak pernah satu kali sholat pun tertinggal daripada takbiratul ihramnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pernah terlambat jadi kita? Sebelum qomat tuh sini sudah ada orang ajan tuh. Nah, sebelum ajan tuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sudah di masjid, sudah bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah luput satupun sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika itu ada satu hari waktu sholat asar, waktunya sholat asar, bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyangka ketinggalan. Mungkin sini ada haur, ada sibuk, lalu terlambat datang ke masjid. Pertama bidzalika wahar wala wadakhala al-masjid fa wajadu sallallahu alaihi wasallam mukabbiran fi ruku'. Faqala alhamdulillah. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini bergegas beliau ke masjid. Wahar itu melangkah lebih cepat. Kemudian beliau masuk ke masjid, lalu beliau mendapati jamaah yang diimami oleh Rasulullah SAW dalam keadaan ruku. Sudah dalam keadaan ruku. Artinya beliau tidak ikut bersama takbiratul ihram daripada Nabi. Artinya masbuk sedin ini. Jelas. Nabi sudah dalam keadaan ruku bersama jamaah yang lain. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang ke masjid itu, lalu beliau mengucapkan alhamdulillah. Artinya rakaat yang beliau dapati ketika Nabi itu dalam keadaan ruku, beliau masih sempat. Lalu dijadikan dalil masbuk itu ketika sudah lewat daripada ruku, lalu datang kita atau baru takbiratul ihram kita, maka masbuk namanya. Tapi selama imam masih ruku, Allahu Akbar, imam ruku, lalu kita takbir Allahu Akbar, langsung ruku, maka dapat kita rakaat itu. Tidak dikatakan masbuk. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika itu bersama para jamaah sedang dalam keadaan ruku. Lalu Sayyidina Abu Bakar datang, lalu Sayyidina melihat Nabi masih dalam keadaan ruku, lalu beliau mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya ada sampat masbuk. Artinya masih Sayyidina dapat rakaat. Lalu Sayyidina bergegas Allahu Akbar. Faqala alhamdulillah wa kabbara sallallahu alaihi wasallam panazala Jibril wa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ruku'. Maka ketika itu juga, saat itu juga malaikat Jibril
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi dalam keadaan ruku ketika itu. Lalu malaikat Jibril ini mengatakan, faqala ya Muhammad, sami Allahu liman hamidah, ij'aluha fi salatikum 'inda rafi min ar-ruku'i. Wa kana qabla dhalika yarka'u bitakbiri wa yarfa'u bihi. Fasarat sunnatan min dhalikal waqti bi barakati Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, lalu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, nanti ucap setelah ruku ini, setelah ruku ini pian bangkit dari ruku ini, katakan kalimatnya bukan takbir lagi. Asalnya sebelumnya kalimat Allahu Akbar, tapi ganti wahai Rasulullah dengan kalimat Sami Allahu liman hamidah, yang artinya Sami Allah itu telah mendengar, liman hamidah bagi orang yang telah memujinya. Siapa orang yang memujinya mengucap alhamdulillah tadi? Adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu Nabi ketika itu mengganti kalimat takbir yang asalnya Allahu Akbar ketika i'tidal, beliau ganti dengan ucapan Sami Allahu liman hamidah. Maka dari sejak itulah kalimat ketika ruku dan ketika i'tidal diganti dengan kalimat Sami Allahu liman hamidah, bukan takbir lagi, tapi kalimatnya diganti dengan Sami Allahu liman hamidah. Lalu setelah selesai sholat, di dalam riwayat yang lain, di dalam kitab Sunan Abu Daud, kalau tidak salah, dalam hadis Sunan Abu Daud, Nabi berpaling. Ujar Nabi, siapa yang memuji Allah, siapa yang mengucapkan alhamdulillah? Lalu dia ujar Abu Bakar As-Siddiq, ulun wahai Rasulullah. Iyalah, jar Nabi. Kenapa pian wahai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Begini Rasulullah, tadi aku terlambat datang. Lalu aku lihat pian dan para jamaah ini sudah dalam keadaan ruku. Lalu ulun bergegas sambil mengucap alhamdulillah, artinya masih sempat ikut dalam rakaat itu. Lalu ulun bergegas Allahu Akbar, langsung ikut ruku. Iya, ujar Rasulullah. Berarti pian penyebabnya. Kenapa? Karena ketika ruku tadi, aku dituruni wahyu, aku diberikan aku ini didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ganti wahai Muhammad kalimat Allahu Akbar. Sebelum kejadian ini, ganti kalimat Allahu Akbar itu dengan kalimat Sami Allahu liman hamidah, artinya Allah maha mendengar terhadap orang yang memuji. Siapa yang memujinya tadi? Adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar. Artinya apapun doa kita, apapun hajat kita, yang penting tawajuh kita kepada Allah itu dengan benar, melewati perantara sholat. Ada masalah sholat, rezeki surut sholat, rezeki seret sholat, pekerjaan mampet sholat. Kenapa? Karena Sami Allahu liman hamidah, Allah akan mendengar orang-orang yang memujinya. Allah akan mendengar hamba-hamba yang telah menyembah. Berdoa sudah juga kita nih, maka bantu dengan sholat. Maka insya Allah dengan sholat, apapun masalah kita insya Allah akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu daripada kalimat Sami Allahu liman hamidah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita beradaan. Amin, amin ya rabbal alamin.
Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, sakit diangkat penyakit oleh Allah. Hajat mudah-mudahan hajatnya semua dikabul oleh Allah. Urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah. Yang punya rezeki sulit mudah-mudahan ditambahkan rezekinya yang halal, yang barokah, yang wasi'ah, yang dapat menenteramkan kehidupan rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, menguatkan Islam kita, diberikan taufik dan hidayah untuk selalu berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mengaku banyak dosa kepada Allah, banyak dosa kepada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Banyak dosa kepada suami, banyak dosa kepada istri, banyak dosa kepada kerabat, jiran, tetangga, banyak dosa kepada anak, banyak dosa kepada saudara. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadinihi wa munyatin salihah bisirril Fatihah.